যত হাস্তেনি কাহুকে দুহুক সঙ্গে তিপ্রায়েরা 1433 Bisi Kwtalno অ্যাডভান্স হামবাইয়া ফারো Tiprasarog থাংনাই 70 বছর সাতপিতক খাইজাগি তংমা ফানো সন্নুকা 1431-32 ত্রিপুরা এরা বিসি রোগ Tiprasarog থানসাং রগুনি ফাইকে এবং তিনি রেসাবনাই মুসুবনাই গ্রুপ রোগ আমসক কাহাম রেসাব মুসুব বুইনি দফানি বরফ রোগ ও হাও জন্য Kaplaina ria abo untongmani जों दाबो नुबि मानो बरक जोंनो केवें फानो जों गाहाम ग्लाय आफिल रगो थानसानि बिसिंनि जों पेपलावि फायो scientific world in the field of employment in the field of development social system of angkhak layo Bisi Kwtalno chini tiprado farok teibo yok samani bakago थांनाय ईश्वर जोंनो जुबानाय बिनि जुबामा बिसिंखै जों थामसा तंमानि बिसिंखै जोंनि जवाबो साक्सेस सो तिप्रायरा 1433 बिसिनो जों जतन खातुं खाजाख्लाय नामजाक सबदि गाहाम दंबायदि दफा थामसा तंथौ दफानि मोखां जोंथौ मनानि मेसेज बेलाय